Hi guys! So for today's video, ipang shoutout na ko ng mga hardworking sa OCR, no? So, labi na good ni si Ate Linda. Linda! Oh my God, Linda! So pretty, Linda. Hola, hola! So, samot na good ni pinakagwapas sa line 39. O, diba, oh? So, lami kini siya muluto. Kung gusto mo mag-request, hala, lutuan mo. Diba? So, kini po daw shout out ko ning Boss Choy, oh. Ah, angas si Boss Choy, eh. Ate Mahim. So, diba? Gwapa kasi Ate Mahilom, oy. Labi na gid ni, oh. Shout out po na ko ni si Mother Earth, oh, diba? Labi na gid ning mga King o Queen. King o Queen, bugo. Queen o King. Anak dito day. So, sama ni pagkablaga. Ano yung may klaro, oy. Untang tag-vlog, mi. Sa muka, oy.